Ay! Lipat lang. Sobrang pag-angat. Bottom lang, bottom. Pag-angat lang ng mga 3 meters. Strike. Ano kaya to? Slow lang. Di ba nagganong-ganon ako, tapos ayaw lipat na kayo. Gano'n lang, retrieve lang ako. Normal retrieve. Maybe not, because one lang cup, normal size lang. Normal lang. I don't know yet. I hope easy. Oh! Kasi pagdasal eh kagabi. Ay hindi, kuda kap. Laging kuda kap. Oo kap. Kuda kap. Tapis niya. Ay, English. Ay, idol. Grabe mo. Mainit-init pa. Mainit-init pa. Thank you, Kap.